बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महनूर है और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए दिल मोह लेने वाली कुरानी कहानी लेकर आई हूँ, जिसके आखिर में कहानी से मिलने वाले 2 सबक भी मौजूद हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। मछली की कहानी। आज सो कबल अजमसी में एक कदीम और ताकतवर आबादी नैनवा में रहा करती थी। ये कदीम कस्बा है जिसके बारे में ये यकीन पाया जाता है कि ये दरियाए दजला के बाएं किनारे पर बगदाद से शमाल मगरिब में 230 मील के फासले पर वाक़ था। अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को इस सरज़मीन पर लोगों की दुरुस्त रास्ते की जानिब रहनुमाई के लिए माबूस फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया जैसा कि अल्लाह तबारक ताला का हुक्म था और इन लोगों की राह हिदायत देने लगे। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुदा तबारक ताला का पैगाम दिया और ख़बरदार किया कि वो अपनी बदकारियों से बाज आ जाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तवील अरसा तक इनकी तबलीग की, लेकिन इन पर आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का कोई असर नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम पर जब ये इदराक हुआ कि वो गलत रास्ते पर ही चलने का रुझान रखते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने ख़बरदार किया कि इनके अमाल किस कदर बुरे हैं और एक रोज़ उन्हें इनकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। दुखी और मायूस होकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को छोड़ दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से बाहर आ गए और आपका रुख बंदरगाह की जानिब था, जहाँ जहाज़ रवानगी के मुंतज़िर थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि एक जहाज़ दूर दराज के इलाके की जानिब रवाना हो रहा है। आप अलैहिस्सलाम जहाज़ पर सवार हो गए। जहाज़ ने जैसे ही सफ़र का आगाज़ किया, आसमान पर तारीकी छा गई और शदीद तूफ़ान आया। हवा की शिद्दत के बाइस समंदर की लहरें ऊपर उठ रही थी और जहाज़ से टकरा रही थी। तूफ़ान मज़ीद बदतरीन रुख इख्तियार कर गया। समंदर की लहरें कई फिट बुलंद होने लगीं और पानी जहाज़ के अर्शे में दाखिल होने लगा। बादबानों ने पूरी कोशिश की कि वो जहाज़ को डूबने से बचाएं। उन्होंने जहाज़ में से कुछ सामान भी फेंक दिया ताकि जहाज़ को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन तूफ़ान के सामने जहाज़ माचिस की तीली दिखाई दे रही थी। वो जल्द ही जान गए कि जहाज़ टूट जाएगा और वो सब डूब जाएंगे। जहाज़ के मुसाफिरों ने सोचा कि इनकी बड़ी किस्मत की वजह ये है कि जहाज़ में अपने आका से भागा हुआ कोई ग़ुलाम सवार है। उन्होंने भागे ग़ुलाम की तलाश के लिए कुर्आ निकाला ताकि इसे जहाज़ से फेंक दें। कुर्ए में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। चनांचे आप अलैहिस्सलाम को मजबूर किया गया कि वो जहाज़ से छलांग लगा दें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में जान बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे थे, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, जब एक बड़ी व्हेल मछली समंदर की गहराई से बुलंदी पर आई और आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। वो मछली जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला, वो मुमकिना तौर पर सुपरम व्हेल थी। ऐसी व्हेल मछलियों के बारे में ये मशहूर है कि वो मशरक़ी बखेरे ओकियानूस का रुख करती हैं और अपने बड़ी हलक के साथ पूरे इंसान को निगल सकती हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अचानक खुद को एक बड़ी मछली के अंदर तारीकी में देखा। वो भीग चुके थे और डूबे नहीं थे, वो अब भी ज़िंदा थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अब ये इदराक हुआ कि अल्लाह
کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جانب سے لگائی گئی ذمہ داری پوری کیے بغیر قبل از وقت نینوا کو چھوڑ آئی ہے۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ جب وہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک قوم نے اللہ کے پیغام کو رد کیا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کو اس پیغام کو پہنچانے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں، لیکن ایسا صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب نبی علیہ السلام نے اپنی سے بہترین کوشش کی ہو۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نافرمان لوگوں کو اپنے غضب کا نشانہ بناتا ہے، لیکن نبی یونس علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کا انتظار نہیں کیا۔ وہ نینوا کے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اگلی منزل کی جانب چل پڑے۔ حضرت یونس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اسی تاریکی میں شدت سے روئے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، شان کبریائی تیرے لیے ہی ہے، میں نے غلط کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی دعاؤں میں افسوس کا اظہار نہ کرتے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کا برائی بیان نہ کرتے تو قیامت کے روز تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مچھلی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے تیرتی ہوئی سمندر کے کنارے پر آئی اور نبی یونس علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ ساحل پر اگل دیا، جہاں آپ نے خود کو یقطین نامی درخت کے سائے میں پایا۔ درخت نے آپ کو سورج کی چھاؤں سے محفوظ رکھا اور آپ کی تکلیف دور ہو گئی۔ درخت سے آپ کو لذیذ پھل ملا جس کے رس سے آپ کی پیاس بجھ جاتی۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس اپنے لوگوں کے پاس چلے گئے اور دوبارہ ان کو خدا تبارک تعالیٰ کے راستے پر لانے کی تبلیغ کرنے لگے۔ وہ سب کے سب جو 1,00,000 سے زیادہ تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر لبیک کہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اس کہانی سے 2 سبق ملتے ہیں۔ اول، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی عظیم ذمہ داری ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پوری نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں، جیسا کہ شروع میں حضرت یونس علیہ السلام ہوئے، تو ہم اللہ کے احکامات کی بجاوری نہ کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ دوسرا، نبی یونس علیہ السلام نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا جب وہ قریباً ڈوب چکے تھے، یہ ایک عظیم مثال ہے اور ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر درست راستے پر ہیں اور اپنی ناکامی پر معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری اسی طرح معجزاتی طور پر مدد کرے گا، جس طرح اس نے سمندر کی طوفان لہروں سے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی کے ذریعے بچا لیا۔ شکریہ۔